అతిపెద్ద షాపింగ్ ప్రపంచం సిఎంఆర్ మన కరీంనగర్ లో ప్రముఖ సినీ తారలచే ఆగస్టు 9న గొప్ప ప్రారంభం. ఇక్కడికి రావడం కూడా చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా. అందుకే ఎవరు కూడా సాహసం చేయట్లేదు, చాలా వరకు అక్కడ ఆగిపోతున్నారు. ఒకసారి లోపలికి వెళ్దాం మనం. చూశారు కదా, ప్రతి ఒక్క రాయి కింద ఒక ఇల్లు అయితే కనిపిస్తుంది మనకి, పిల్లర్స్తో సహా కనిపిస్తుంది అనమాట. ప్రొక్లైన్తో ఇక్కడ వర్క్ జరుగుతుంది చూడండి ఒకసారి. என்ன இவ்வளவு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கா? கீழே என்ன இருக்கா? வீடு இருக்கா? ஆமா சார், கீழே எல்லாம் முதல்ல வீடு இருந்ததுங்க. இந்த இடம் முழுக்கவே வீடாகவும் மக்கள் வசிச்சுட்டு இருக்கிற பகுதியா தான் இந்த பகுதி இருந்ததுங்க. மண் சரிவுல வந்து இந்த வீடுகள் வந்து அடியில போயிடுச்சு. வீடுகளுக்கு மேலதான் இப்ப நம்ம நின்றுட்டு இருக்கிறோங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை தான் இருக்கு. మనం ఎక్కడైతే నించున్నామో దాని కింద మొత్తం ఇల్లులు ఉన్నాయి, ఇళ్ళల్లో మనుషులు ఉన్నారు. బాడీస్ తీసే ప్రయత్నం చేస్తాం. ஆமா, அதெல்லாம் சுத்தமா எடுத்தாச்சுங்க. இங்க எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணியாச்சு. என்ன பண்றாங்க? இங்க எத்தனை பாடி வந்துட்டு இருக்கு? எన్ని బాడీలు వచ్చాయి ఇక్కడ? above 300 பட் இங்க எல்லாம் நம்ம செக் பண்ணிட்டோம். இப்போ அடுத்த பகுதி அங்க செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போ செக் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு 4 நாள் ஆயிடுச்சு. ஆமா, ஒவ்வொரு இடமா செக் 4 நாள்లో 300 బాడీస్. 4 రోజుల నుంచి చెక్ చేస్తున్నారంట. వీటికి ఇల్లులోనే 300 బాడీలు తీశారంట ఇప్పటికి. ఇంకా ఏం చెక్ பண்ணிட்டு இருக்கா? ఇంకా బాడీ இருக்கா, ஏதாவது அடியில யாராவது சிக்கி இருக்காங்களா என்ன ஏதுன்னு பாத்துட்டு இருக்கோம். அது மோஸ்ட்லி ஒரு 1500 பீப்புள்ஸ் பக்கம் நம்ம சேவ் பண்ணிட்டோம். ரெஸ்கியூ அவங்க எல்லாம் வெளியில வந்துட்டாங்க. அவங்கள மீட்டு கொண்டு போய் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னு கேட்டீங்கன்னா முகாம்ல வச்சிருக்கோம். முகாம்ல இருந்து அவங்க தங்கி அங்க இருக்கிறாங்க. முகாம்ல இருக்காங்க. இங்க யாராவது சிக்கி இருக்காங்களா, மண்ணுக்கடியில யாராவது சிக்கி இருக்காங்களான்னு பாத்துட்டு இருக்கிறோம். ஆமாங்க. இப்போ கண்ணாரா எத்தனை பாடி பாத்துட்டு இருக்கீங்க? என்ன எத்தனை குழந்தை நிறைய பேர் இருக்கா? இல்ல சார், பெரியவங்க தான் நிறைய பேர். அப்படி சொல்ல முடியாது. டோட்டலா ஒவ்வொருத்தர் இன்னைக்கு காலையில கூட 3 குழந்தை எடுத்தோம். 3 குழந்தை அந்த கார்னர்ல இருந்து కులందెంగ చిన్న చిన్న పిల్లల బాడీస్ ని ఈ రోజు మార్నింగ్ కూడా తీసారంట, ముగ్గురిని ఇక్కడే. సో ఎక్కువ వయసు ఉన్న వాళ్ళు, చిన్న పిల్లలు, వాళ్ళు వీడు తేడా లేకుండా చాలా మంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు 300 తీసాం కదా, ఇంకా ఉన్నారనే హోప్ అయితే మాకైతే అర్థమవుతుంది. ఊర్లో వాళ్ళు కూడా చెప్తున్నారు చాలా మంది ఉన్నారు ఇంకా అని. மேபி ఒక 1500 మంది వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈ ప్లేస్ లోనే. இந்த இடம் எவ்வளவு தூரம் இருக்கா சார்? இந்த இடம் வந்து அந்த பில்டிங்கோட அந்த அந்த பைப் வந்து இருக்கா, அந்த மலை இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த மலைக்கு பின்னாடி இருக்குங்க. பின்னாடி இருந்து வரைக்கும் நமக்கு இதா இருக்கு. ஆமா, நாங்க வந்து கோயம்புத்தூர்ல இருந்து வரோம். நாங்க வந்து இந்த அன்னோன் பாடி அடக்கம் பண்ற ட்ரஸ்ட், అన్నోన్ బాడీస్ జీవశాంతి ట్రస్ట్ కోయంబత్తూరు నుంచి వీళ్ళంతా కూడా వాలంటీర్ గా వచ్చారండి ఇక్కడికి. సో వాలంటీర్ గా వచ్చి డెడ్ బాడీస్ తీసే ఒక సంస్థ వెళ్ళి అక్కడి నుంచి వచ్చి ఇక్కడ 4 days నుంచి శ్రమిస్తున్నారు. నిజంగా చాలా 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 థ్యాంక్స్ చెప్పాలన్నా మీకు. ரொம்ப நன்றி. நாங்க தான் சொல்றோம், ரொம்ப நன்றி. ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க. உங்கள மாதிரி இருக்கிறவங்க இந்த இடத்துக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வந்து இதை வெளியில கொண்டு வரனாலதான் வெளியில இருக்கிற மக்களுக்கு இங்க மக்கள் படுற கஷ்டம் வெளியில தெரியுது. அதனால நாங்க தான் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்லணும். இப்போ நீங்க என்ன சொல்லிட்டு இருக்கா, அங்க பில்டிங் ஒன்னு பில்டிங் காணும் தெரியுமா? ஆமா, அந்த பில்டிங் அங்க నుంచి இவ்வளவு தூரம் எல்லாமே எத்திட்டு இருக்கா. பாடிஸ் பூராமே இது ஃபுல்லா முதல்ல ஸ்கூலா இருந்ததுங்க. இது ஸ்கூலா? எஸ். ஓகே. இந்த ஸ்கூலோட அந்த ஒரு 2 பில்டிங் இங்க எல்லாம் பில்டிங் இருந்ததுங்க. இதெல்லாம் அடிச்சிட்டு போயிடுச்சு பில்டிங்ஸ். சோ அதுதான் இப்ப பிரச்சனையே. அதனாலதான் அங்க எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதெல்லாம் தேடிட்டு இருக்கோம். அது போக அங்க தண்ணி வந்த இடம் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த இடத்துல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். அங்க எல்லாம் மக்கள் வசிக்கிற பகுதி தான். அதனால அங்க இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. அதெல்லாம் இப்ப செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தண்ணி எவ்வளவு டெப்த் இருக்கு இப்போ? டெப்த் இப்போ கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ தற்காலிகமா தான் இத ஓபன் பண்ணி. தண்ணி எவ்வளவு டெப்த் இருக்கு சார்? நாங்க எந்த ஊருக்கு சார்? அந்த சைடும் இந்த சைடு 2 சைடுமே தண்ணி போயிட்டு இருந்தது. ஓகே. அப்படியும் தண்ணி போச்சு, இப்படியும் தண்ணி வந்தது. அதனாலதான் பெரிய தண்ணி மட்டும் வந்தா பிரச்சனை இல்லை. பட் தண்ணியோட சேர்ந்து இவர மண்ணு మలయెல்லாம் சேர்ந்து கீழ வந்தனால தான் இவ்வளவு பெரிய இழப்பு ஏற்பட்டது. ఓకే ఓకే. సో కేవలం వాటర్ మాత్రం వస్తే ఇంత ఇబ్బంది కూడా ఉండేది కాదు బాడీస్ ని తీయటం. ఆ వాటర్ తో పాటు ఈ పెద్ద పెద్ద బండరాలు రావటం వల్ల, ఈ మట్టి అంతా రావటం వల్ల, ఎందుకంటే ఆ కొండ పైన మీకు కనిపిస్తుంది చూడండి, ఒక కొండ చేరే విరిగి కూడా అక్కడ కనిపిస్తుంది లాంగ్ లో. చంద్ర ఒకసారి నువ్వు షార్ట్ చేసి అక్కడ ఇంకా ఇప్పటికి వాటర్ మనకు వస్తూనే ఉంది చూడండి. అక్కడ నుంచి ఇంకా వాటర్ ఇప్పటికి కూడా ఇంకా కిందకి జారి పడుతూనే ఉంది. అక్కడ ఒక ప్రాంతం అనేది విరిగి పట్టడం వల్ల ఈ సైడ్ నుంచి వచ్చి ఆ ఫ్యాక్టరీ ఉంది చూసారు కదా, ఆ ఫ్యాక్టరీ మీదుగా పక్కగా ఇలా ఏదైతే ఇది స్కూల్ అంట. ఆ ప్రొక్లైన్తో ఇప్పుడు వర్క్ జరుగుతుంది కదా, అదైతే స్కూల్ అంట. ఆ స్కూల్ పక్కన ఇల్లులు ఉన్నాయి, ఈ కిందంతా ఇల్లులు ఉన్నాయి. పిల్లల్ని కూడా తీస్తున్నాం మేము డెడ్ బాడీస్ అని చెప్తున్నారు. అక్కడి నుంచి
మనకు కనిపిస్తుంది, కనుచూపు మేర ఎంత దూరం కనబడుతుందో చూడండి. అంతవరకు కూడా మొత్తం కొండ చర్యలు విరిగిపడి ఆ రాళ్లతో ఆ మట్టితో ఒక ఊరు నిండిపోయింది. అంటే ఒక శవాల దెబ్బగా మారిపోయింది. ఆయన చెప్తున్నారు, అన్నా இந்த நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்கா தலை ஒரு இடத்துல இருக்கா, பாடி ஒரு இடத்துல இருக்கா, அந்த மாதிரி. சார் அது வந்து தண்ணி அடிச்ச ஃபோர்ஸ் ஆக்சுவலி மலை அங்கேருந்து கீழே வந்தோட அதோட ஃபோர்ஸில் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. பட் நிறைய பாடிஸ் நல்லா தான் கிடச்சிருக்குங்க. மண்ணுக்கடியில் எல்லாம் நிறையா வீடுகளுக்கு அடியில் மண்ணுக்கடியில் இந்த மாதிரி நிறையா பாடிஸ் நல்லா தான் கிடச்சிருக்கு. அடையாளம் தெரிகிற மாதிரி தான் இருக்குது, ஈஸியாக அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தான் உடல்கள்லாம் இருக்குது. ஏன்னா நம்ம சீக்கிரமாக வந்து அந்த சர்வீஸை பண்ணதுனால கொஞ்சம் அந்த உடல்கள் அழுகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா அதை ரெக்கவர் பண்ணிட்டோம். அதை ரெக்கவர் பண்ணி இப்போ ஓரளவுக்கு அவங்கவுங்க உடல் அந்த சொந்தக்காரங்களாம் இது பண்ணுறாங்க. தெரியாதவங்க இந்த மாதிரி குழந்தைங்க இறந்தவங்கள தெரியாதவங்கள அவங்க டீச்சர்ஸை வந்து இப்போ பாடிஸ் வந்து அப்பப்பவே கிளியர் பண்ணி நம்ம மார்ச்சுரிக்கு அனுப்பிச்சிடுறாங்க. எடுத்தா கையோட ஒரு ஆம்புலன்ஸ் முன்னாடியே வெஹிக்கிள் நிற்குதுங்க, அதை உடனே வர சொல்லிடுவோம். உடனே பாடியை ரெக்கவர் பண்ணாங்கன்னா எடுத்து అనిపిస్తున్నారు. సో ఫోర్స్తో ఏదైతే ఫోర్స్తో వచ్చిన బండరాళ్ళు ఉంటాయి కదా కొండ చర్యలు, ఆ ఫోర్స్తో వచ్చిన రాళ్ళు ఎవరికైతే బాడీకి కొంచెం గట్టిగా తగులుతాయో వాళ్ళకి బాడీలో ఉన్న పార్ట్స్ ఊడిపోయి తల వేరుగా, మొండాలు వేరుగా, కాళ్ళు వేరుగా, చేతులు వేరుగా, బాడీ ఒక్కటి సపరేట్గా ఇలా పడుతున్నాయి. మిగతా కొన్ని మాత్రం డెడ్ బాడీస్ మాకు కనిపిస్తున్నాయి, అవి తీస్తున్నామని చెప్తున్నారు. చూడాలి, ఇంకా లోపల ఇంకా రెస్క్యూ టీమ్ చాలా వరకు కష్టపడుతున్నారు. స్కూల్ పిల్లలు, కాలేజ్ పిల్లలు అండ్ మన స్టేట్ నుంచి, తెలంగాణ స్టేట్ నుంచి, ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ నుంచి కూడా చాలామంది వాలంటీర్గా వచ్చారు. అండ్ ఇరు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులకు కూడా నిజంగా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. రేవంత్ రెడ్డి గారికి, చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కూడా. అండ్ తమిళనాడు నుంచి కూడా చాలామంది వచ్చారు. అండ్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా రెస్క్యూ టీము, ఇది మా స్టేట్ కాదు మనకెందుకు అనుకోకుండా మనమంతా ఒకటి, వన్ నేషన్ వన్ ఇండియా అని చెప్పిన విధంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా రేపు మాకు జరిగినా కానీ అందరూ కలిసికట్టుగా ఉండాలని ఒక దానితో ప్రతి ఒక్కళ్ళు అన్ని స్టేట్ల వాళ్ళు వచ్చారు. మన స్టేట్ నుంచి కూడా చాలామంది కనిపించారు మనకి. అండ్ ఒకసారి ఇంకా చూద్దాం ముందు ప్రాంతంలో ఇంకా ఎలాంటి, అంటే ఇప్పుడైతే ఈ ప్లేస్ అయితే ఇలా కనిపిస్తుంది మనకి కంప్లీట్గా. ముందు ప్లేసెస్ ఎలా కనిపిస్తే ఒకసారి వెళ్దాం ముందుకు కూడా. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, వెరీ బిగ్ సల్యూట్ ఫర్ ఇండియన్ ఆర్మీ அண்ட் கேரளா போலீஸ். ரெண்டு பேர்த்துக்குமே ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ். பெரிய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க இதை எடுக்கிறதுக்கும் இவங்க வந்து வேலை செய்கிறதுக்கும். இந்தியன் ஆர்மியோட சப்போர்ட் பெரிய சப்போர்ட்டு, கேரளா போலீஸோட சப்போர்ட்டும் பெரிய சப்போர்ட். அதனால் எங்கள் மனம் நிறைந்த நன்றிகளை வந்து நாங்கள் அவங்களுக்கு தெரிவிச்சுக்கிறோம். தேங்க்யூ. நீங்கள் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கா இந்த கேரளா மக்களுக்காக, நிறையா செஞ்சுட்டு இருக்கா. ஒரு 4 நாளில் இங்கே இருக்கு, உங்களுக்கு தூக்கம் இல்லை, சாப்பாடு இல்லை, எதுவுமே நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் வேலை செஞ்சதுக்கு ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் அண்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச். సో నిజంగా ఈ వాటర్ చూడండి మొత్తం కూడా. இந்த வாட்டர்ல போயிட்டு வந்துட்டு இருக்க, நீங்க போயிட்டு வரலாமா? இல்ல இதுல இறங்குவாங்க, கார்னர்ல அப்படி போகணும். எங்க இந்த கார்னர்ல போகணும். அப்படி இல்லைன்னா நீங்க அங்க இருக்கு பாருங்க, அங்க இருந்து ஸ்ட்ரைட்டா அப்படியே உள்ள போகும். ஓ, இந்த தண்ணியில இறக்கக்கூடாது, இந்த தண்ணியில இறக்கக்கூடாது. இது கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் இருக்கு. ஓ, கொஞ்சம் ஒரு இடத்துல ஆழமா இருக்கு, ஒரு இடத்துல கம்மியா இருக்கு, அந்த மாதிரி. அப்படியா? சும்மா கால் கழுவிடுது. இப்படி போகும், எங்க கம்மியா தண்ணி இருக்கு பாருங்க. அப்படியா? இந்த ஜேசிபி பக்கத்துல. సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి.